अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इंशाअल्लाह इस वीडियो में आयात सकीना सीखेंगे। शुरू करते हैं। कुरान पाक की चंद मुक़द्दस आयात सुकून क़ल्ब के लिए बहुत मुफीद और मुअस्सर है। इसलिए अगर कोई शख्स हर वक़्त बेसुकूनी और परेशानी का शिकार हो तो उसे चाहिए कि इत्मीनान और सुकून हासिल करने के लिए इन आयात को सोते वक़्त रोज़ाना एक मरतबा पढ़ने का मामूल बना ले। इंशाअल्लाह थोड़े ही अरसे में सुकून की दौलत से मालामाल हो जाएगा। अव्वल आखिर दरूद शरीफ पढ़ें, क्योंकि दरूद शरीफ के पढ़ने से असरात बढ़ जाते हैं। आयात सकीना को समाअत फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ाल लहुम नबियुहुम इन्न आयत मुल्किही अन यअतियकुमुत्ताबूतु फीहि सकीनतुम मिर रब्बिकुम वबक़िय्यतुम मिम्मा तरक आलु मूसा व आलु हारून तहमिलुहुल मलाइका इन्न फी ज़ालिका लआयतन लकुम इन कुंतुम मुअ्मिनीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بकुल्ल शैइन अलीमा। इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।